ما تريد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. أيها الأحباب، أيها الحاضرون، مشايخنا وأحبابنا وآباؤنا وإخواننا وأحباب حبيبنا وقرة أعيننا المنتقل لرحمة الله الحي عبد الرحمن بن حسين، جميعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah mengucapkan alhamdulillah, bersolawat dengan solawat yang sempurna dan dihaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, beliau menyatakan, yang kami hormati para habaib dan semua yang hadir ada di sini, juga daripada keturunan saudara kami yang kami cintai, Al-Habib Abdurrahman bin Husain As-Segaf, dan beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah alladhi yassara Allah lana hadha al-liqa wa hadha al-khair al-mubarak, wa jazallahu afdal al-jaza man kana sababan lahu wa man hadara fihi bimahdhi fadlihi wa karamihi wa imtinanihi. Alhamdulillah atas pertemuan ini. Kami juga berterima kasih kepada semua yang berusaha sampai mendatangkan kami sehingga kita bisa menghadiri majlis ini bersama-sama, dan mudah-mudahan insya Allah selalu Allah memberikan anugerah dan pemberiannya kepada kita semuanya. Wa min haqqi al-masyayikh ala talamidhatihim wa min haqqi al-aba'i ala abnaihim an ya'malu lahum hawliyat kama daraja alaihi kathirun min as-salaf as-salih. Merupakan satu kewajiban memang sebenarnya, artinya tuntutan bagi murid yang harus diberikan kepada guru, anak kepada orang tua, hendaknya mengingat terhadap jasa-jasa mereka, minimal lah seperti membuat haul seperti begini untuk sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada mereka. وقد ذكر الحبيب سالم الشاطئ رحمه الله ومن فقدناه في العام الماضي كثير من الصحابة والتابعين ومن السلف الصالح الذين كانوا يقيموا الحوليات. Kami mendengarkan juga daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri bagaimana menerangkan bahwa banyak sekali para sahabat sendiri membuat haul, artinya mengenang daripada sahabat-sahabat yang lainnya pada setiap tahunnya. وقد ذكر كثير من علماء الهند أن من أقرب الطرق الموصلة إلى الله ومن أقوى الوسائل التي يرجع بها الناس إلى الله إقامة الحوليات. Para ulama yang ada di Hindia, mereka tadi itu banyak yang menyatakan bahwa cara untuk sampai kepada Allah yang paling mudah dan insya Allah yang paling cepat adalah kita mengadakan haul orang-orang yang soleh, karena dengan haul itu akan mengikat kita semakin cinta kepada mereka dan akan membuat kita mengikuti jejak mereka. لأن في الحوليات يذكر الصالحون وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. Karena pada setiap haul, tentunya haul nggak mungkin haulnya penjahat ya, haulnya orang yang soleh. Ketika diceritakan orang yang soleh, maka tanzilur rahmah, akan bercucuran turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قال الجنيد سيد الطائفة حكايات الصالحين جند من جنود الله يقود الله بها إلى الخير من أراد. Sayyidina Junaid beliau berkata bahwa ceritanya orang-orang soleh, cerita kisah dari orang soleh itu adalah merupakan bagian pasukan Allah yang Allah kirim untuk manusia, untuk melindungi mereka, untuk membantu mereka.
Jadi ceritanya orang yang soleh, di antara ceritanya yang akan disebutkan ada di hal ini adalah pasukan Allah untuk melindungi kita, membela kita umat Islam. ومن علامات أن الرجل من أولياء الله أن يكون له محبون من المؤمنين. Tanda daripada orang tadi itu menjadi aulia Allah, mereka itu adalah cinta kepada orang-orang yang beriman. وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Dan mereka juga dicintai oleh orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh, bakal Allah akan tanamkan pada hati halayak di sekitarnya cinta kepada mereka. والثناء على الأموات مقبول عند الله على كل حال. Memuji kepada orang-orang meninggal dunia itu adalah satu amalan yang diterima oleh Allah dalam semua keadaan. فهذا خليل الله إبراهيم يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bagaimana dalam doanya mohon kepada Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikanlah aku cerita yang baik untuk generasi yang akan datang. أي الثناء الحسن. Maksudnya lisana sidqin fil akhirin ats-tsana'ul hasan, yaitu perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang patut dipuji oleh generasi yang berikutnya. ومن أسباب لإقامة هذا الحول ولحضوركم هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن بهؤلاء الذين نذكرهم. Sababnya haul diadakan di mana-mana, termasuk di sekarang ini adalah di antaranya kita husnudzon terhadap Tuhan kita dan husnudzon terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. وهذا من فوائد الحب في الله. Husnudzon ini adalah termasuk satu bagian hasil daripada cinta karena Allah Subhanahu wa taala. والحب في الله أوثق عرى الإيمان. Cinta karena Allah itu adalah ibarat tali yang kuat untuk mengikat iman. Kalau punya sapi harus diikat tali yang kuat supaya nggak hilang. Iman supaya nggak hilang harus diikat dengan yang kuat, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. والمرء مع من أحب. Belum lagi nanti janjinya Nabi, almar'u ma'a man ahab, manusia nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai di atas dunia. وفرح الصحابة بقول رسول الله المرء مع من أحب أعظم فرح بعد فرحهم بالإسلام. Para sahabat ketika mendengarkan hadis almar'u ma'a man ahab, manusia itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai, mereka menyatakan kami tidak pernah sebahagia setelah kami memeluk agama Islam, yaitu ketika kami mendengarkan ucapan Nabi, manusia akan dikumpulkan bersama orang yang cintai, karena mereka pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berharap dari kiamat berkumpul bersama beliau. فحبك للصالحين فيه نجاتك. حبك للصالحين فيه نجاتك. Cinta kepada orang yang saleh itu adalah kunci keselamatan kamu. وفيه سعادتك. Dan cinta kepada orang saleh akan menghasilkan keberuntungan bagimu. ويرقى بك إلى مقامهم. Dan kamu akan bisa naik ke derajat, bahkan mungkin ke derajat mereka yang kamu cintai. وتشاركهم في أعمالهم. Kamu menjadi cinta kepada orang soleh, kamu akan tergolong orang yang sama beramal dengan amalnya mereka. وقد قال رجل يا رسول الله المرء يحب الصالحين ولما يلحق بهم ضعيف لا يعبد مثلهم لا يصلي مثلهم لا يجاهد مثلهم ولكنه يحبهم. Seorang sahabat pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u yuhibbus salihina walamma yalhaq bihim. Ada seseorang cinta sama orang soleh tapi nggak bisa beramal seperti mereka karena memang nggak mampu dia.
untuk beramal seperti mereka, banyaknya ibadahnya, zikirnya, nggak bisa mampu. Gimana ya Rasulullah ketika punya cinta tapi nggak bisa niru 100%? فقال المرء مع من أحب. Maka Nabi menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan dikumpulkan nanti bersama orang yang ia cintai, sekalipun amalnya tidak sama. وقد قال العارف بالله كثر الشك والخلاف. أنا بجيب البيت أنت تترجم عنها. كثر الشك والخلاف وكلا يدعي السير في الطريق السوي فاعتصامي بلا إله سواه قول لا إله إلا الله ثم حبي لأحمد وعلي فاز كلب بحب أصحاب كهف كيف أشقى بحب آل النبي. Orang dahulu pernah berkata begini, Masya Allah, banyak orang yang berbeda pendapat, tapi aku adalah orang, mungkin banyak aku juga tidak punya keyakinan yang sempurna seperti orang yang aku cintai, tapi aku cinta kepada Ahlul Bait, aku cinta kepada Sayyidina Ali, aku cinta kepada Sayyidah Fatimah. Kenapa aku berharap sebagaimana faza kalbun bihubbi ahli kahfin, bihubbi ashabi kahfin, bagaimana seekor anjing karena cinta dengan ashabu kahf, dengan orang-orang yang tidur ada di gua selama 300 tahun. Anjingnya itu sampai disebut dalam Al-Quran dan akan masuk surga. Kenapa? Karena khidmat dan cinta kepada orang-orang itu. Apalagi aku nyatakan sekarang cinta kepada Ahlul Bait, umat Muhammad yang cinta kepada Ahlul Bait. Anjing aja cinta kepada Ashabul Kahf menjadi mulia, apalagi umat Muhammad yang cinta kepada Ahlul Bait. Insyaallah semuanya akan dikumpulkan bersama Ahlul Bait. آمين اللهم آمين. فالكلب نجاسة مغلظة والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولكنه عندما حب الصالحين أجريت عليه المعجزة مثلهم ويدخل الجنة معهم بل وذكره الله في كتابه فنقرأه ونحن في الصلاة سيقولون ذات رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. 3 مرات يذكر في القرآن. بل ذراعي كم لذراعي الكلب من قيمة، لا لها قيمة ولكن ارتفعت قيمته عندما صاحب الصالحين وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. فإذا كان هذا الكلب نال هذا المقام بحبه للصالحين، فكيف أنت يا قائل لا إله إلا الله إذا أحببت الصالحين أين سيكون مقامك؟ Masya Allah, dengarkan baik-baik ini. Anjing itu najis ya? Najis mughalladhah lagi. Anjing itu kata Nabi la yadkhulu al malaikah baitan fihi kalbun. Malaikat nggak masuk rumah kalau ada piaraan anjing ada di rumah tadi itu. Hah? Anjing tadi itu betapa mulianya yang najis tadi itu karena bergabung dengan Ashabu Kahf dan cinta kepada Ashabu Kahf, orang-orang yang penghuni gua tadi itu, sehingga di dalam Al-Quran disebut loh anjing itu, dan kita baca itu, bahkan kita baca pun dalam sholat juga itu ya. Muskil lah, amin. Disebutkan bahkan berkali-kali anjing tadi itu, begitu mulianya itu anjing. Coba kalau kita dikasih kikilnya kambing masih bisa dinikmati ya, kikil sapi masih bisa dinikmati, kikil anjing berapa harganya? Hah? Nggak ada harganya kan? Tapi di dalam Al-Quran disebut kakinya anjing itu diperinci di dalam Al-Quran. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Bagaimana itu anjing tadi itu tidurnya dengan menjolorkan kedua tangannya tadi itu, kikirnya kanjing. Disebutkan ini bukan karena nilainya itu, tapi nilai cintanya itu anjing kepada Ashabu Kahf. Begitulah kamu semuanya sekarang cintanya kepada orang soleh, insya Allah bernilai, saudara. Cintanya umat Muhammad kepada Ahlul Bait bernilai, insya Allah. ومن أحب الصالحين ولو تجاوز الحدود لن يحرم بركتهم.
Siapa orang yang cinta kepada orang solehin, walaupun itu berlebihan cintanya, asal tidak menuhankan ya, dan tidak ada syirik kepada Allah, maka insya Allah tidak akan terhalang mendapatkan barokah mereka. فهذه زليخة أحبت يوسف وشغفت به حبا وتجاوزت الحدود وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وكذبت عليه أنه أراد بها سوءا. فماذا كان من أمرها وهي أحبته حبا شديدا؟ كان عاقبة أمرها أن صارت زوجة له في الدنيا والآخرة. Zulaikha cinta kepada orang soleh, yaitu cinta kepada Nabi Yusuf. Berusaha nih, saking cintanya sampai sudah mulai nggak karuan dah. Masuk ke kamar, ghallaqatil abwab, ditutup itu pintu. Qalat haytalak, dia malah menyodorkan badannya, udah mau memeluk Nabi Allah Yusuf. Lari itu Nabi Yusuf, selamat ini, bukan Yusuf Rejoso ini rupanya. Lari itu Nabi Allah Yusuf, dan ini adalah pelanggaran sebenarnya, tapi cinta luar biasa kepada Nabi Yusuf. Subhanallah, bagaimana akibatnya? Terakhir ternyata sampai menjadi istrinya Nabi Yusuf dan istri dunia sampai akhiratnya Nabi Yusuf. Ini karena berkat apa? Berkat cinta. فالنجاة في حب الصالحين والفوز والفلاح في حب الصالحين، خصوصا في آخر الزمان مع قلة الأعمال، فما معك إلا حب الصالحين، تشبث بحب الصالحين. Karena itu kita ulangi lagi omongan tadi itu, keselamatan adalah karena cinta kepada orang soleh, keberuntungan adalah juga karena cinta kepada orang soleh, khususnya di akhir zaman. Tingkatkan cinta kamu kepada orang-orang yang soleh, insya Allah selamat dan kamu beruntung sampai masuk surga. وكيف نعرف أن الرجل من الصالحين؟ هذا صالحين، كيف ندري من الصالحين؟ علامة أنه من الصالحين أن يشهد له الناس بأنه من الصالحين، لأن ألسنة الخلق أقلام الحق. Bagaimana kita mengetahui orang ini soleh apa enggak ya? Gimana caranya kita ini bisa mengetahui orang ini soleh atau tidak? Lihatlah bagaimana manusia menyaksikan dia. Ketika manusia tadi itu menyaksikan bahwa orang ini adalah orang soleh, insya Allah husnudzonlah orang itu adalah orang yang soleh. Kenapa? Karena kita dikatakan alsinatun nas aglamul haq, mulutnya manusia itu adalah catatan Tuhan. Insya Allah yang mereka ucapkan itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, dia termasuk orang yang soleh. وأنتم شهداء الله في أرضه. Nabi menyatakan antum syuhada Allah fil ardi, kamu ini adalah saksi-saksi Allah ada di bumi Allah terhadap hamba-hamba Allah. فنحن نشهد لهؤلاء أنهم من الصالحين، الحبيب عبد القادر والحبيب حسين والحبيب محمد والحبيب عبد الرحمن، ونشهد لله أنهم من الصالحين. فإذا قلنا قال الله وجبت وقالت الملائكة وجبت. Kami menyaksikan insya Allah bahwa Al-Habib Abdul Qadir Ahmad itu minas salihin, Habib Muhammad bin Abdullah Haddar itu minas salihin, Habib Hussein bin Alwi minas salihin, Habib Abdurrahman minas salihin. Karena itu kami yakin mereka semuanya ketika mengucapkan pasti akan pasti, artinya Allah akan mewujudkan dengan lisan mereka apa yang kita harapkan insya Allah. Amin. وإذا أحب الله رجلا أمر جبريل أن يحبه ثم ينادي في ملكوت السماوات والأرض أن الله يحب فلانا فأحبوه ثم يجعل له القبول عند الخلق. Karena sesungguhnya jika Allah itu cinta kepada seorang hamba, nada Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibbah, Allah itu akan panggil malaikat Jibril, Jibril, aku cinta kepada seorang hambaku yang bernama si fulan, kamu cintai dia. Wa nada Jibril ahlas sama faqala inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu, Jibril mengumumkan kepada malaikat yang di langit, yang di langit semuanya, Allah itu cinta loh sama si fulan, kamu semuanya cintai ya si fulan. Maka wudi'alahul qabul fil ard, maka Allah menaruh dia itu orang diterima di hati makhluk Allah ada di bumi. Wa haula'i al-ahbab as-salihin kulluhum yashbihuna ba'dhum al-ba'd. Orang-orang yang soleh satu sama lain
mereka itu menyaksikan kesolehan daripada teman dan saudaranya. قال الشواف الحضرمي صاحب قصعة العسل هم كلهم محسنهم وإن شفت واحد منهم تقول ذا سيدهم هيبته هيبة والله. Syawaf berkata, kalau kamu menemui mereka, mereka pasti akan menyatakan, ini pemimpin saya, saudaranya pemimpin saya, saudaranya pemimpin saya. Tapi semuanya adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. وأنا دقائق مختصرة أحدثكم عن الحبيب محمد الهدار. Sekarang saya akan membawakan sejarah ringkas daripada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. أذكر لكم نسبه تبركا بذكر سلسلة النسب. ما يحتاج ترجمة حتى بعد النسب. قول لهم بذكر النسب ما يحتاج. Habib ini akan menyebutkan nasab orang tuanya sampai kepada Rasulullah supaya kita dengan menyebut nama mereka dapat barokah mereka semuanya. Enggak perlu diterjemahkan lagi ya. هو الحبيب محمد بن عبد الله الملقب الهدار بن شيخ بن أحمد بن محسن بن علي بن صالح بن محمد بن صالح بن أحمد بن الحسين بن الشيخ أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف بن علوي الغيور بن الفقيه المقدم بن محمد مولى الدويلة بن علوي الغيور بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علوي بن محمد بن علوي صاحب السمل بن عبيد الله بن مهاجر الله أحمد بن عيسى بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين الصبط الشهيد والحسين بن علي بن أبي طالب وأم الحسين فاطمة سيدة نساء العالمين بنت سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس رضي الله عنهم أجمعين. ولد الحبيب محمد الهدار عام 1340 للهجرة، ثم سافر إلى حضرموت ودرس عند شيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري. مكث 4 سنوات يدرس العلم بجد واجتهاد ليل ونهار، كان يطالع الدرس قبل أن يقرأه على شيخه 18 مرة. ومكث 4 سنوات في الرباط، ما دخل غرفة غير غرفته ولا دخل بيت في تريم، ولم يكن في وقته ثواني للفضول. كان 4 سنوات كاملة ما دخل إلى أي غرفة أخرى في الرباط فقط، والغرف ملآنة بالطلاب، لا في عيد ولا في مناسبة ولا في صحة ولا في مرض. مكث ليل ونهار مجتهد بالعلم حتى فتح الله عليه وعاد إلى بلاده وأحيا البلاد. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Haddar, beliau lahir ada 40 الهجرة di tahun 1340 100 سنة Hijriah. من ولادته الآن 100 سنة بالضبط. Sekarang persis berarti 100 tahun ya. Mulai kelahirannya sampai sekarang 100 tahun. Beliau dididik oleh orang tuanya langsung. Kemudian dikirimkan ke Tarim untuk belajar kepada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Belajar ada di sana saudara 4 tahun. Tahukah Anda, belum pernah meninggalkan sholat berjamaah, belum pernah meninggalkan belajar, belum pernah, alhasil paling aktif, paling tertib. Dan beliau tidak pernah masuk ke kamar yang lainnya selama 4 tahun. 4 tahun di kamar, keluar belajar, keluar sholat di kamar, mutolaah, belajar sampai fatahullah alaih, sampai menjadi ulama yang sukses, pulang dengan membawa ilmu dan juga wilayah dan asrar dan semuanya. ومن مناقبه نختصر من مناقبه رضي الله عنه مما خصه الله به وأكرمه الله به، لم يترك قيام الليل أبدا لا في الصحة ولا في مرض طول حياته. Beliau selama hidup tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, baik dia mukim maupun musafir, sakit pun tetap qiyamul lail, ولم يصلي صلاة مفروضة منذ عقل إلى أن لقي الله في غير جماعة. لم يصلي منفردا صلاة مفروضة أبدا منذ عقل إلى أن لقي الله. Mulai dia berakal mumayyiz sampai akhir wafatnya belum pernah sholat sendiri, sholatnya pasti berjamaah. Sholatnya tidak pernah sendiri saudara, sholat berjamaah mulai dia mumayyiz sampai
dia meninggal dunia. لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. Karena memang sholat berjamaah kata Nabi itu adalah lebih banyak pahalanya, lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat, saudara. والذي يصلي جماعة أو منفردا والأمر عنده سواء يقول الإمام الحداد هذا دليل أنه إما كافر في الباطن وإما مجنون. Orang yang dia tadi itu meyakini apa sih bedanya berjamaah dengan sendiri, dianggap sama berjamaah dengan sendiri, kata Abdul Haddad satu di antara dua, gila atau kafir batinnya, nggak percaya dengan yang diucapkan oleh Nabi SAW. ومن حافظ على الجماعة طول عمره أكرمه الله ب5 خصال. Siapa orang yang bisa menjaga sholat berjamaah di selama umurnya dia nggak pernah sholat sendiri, maka Allah memuliakan dia dengan 5 perkara. الأولى يرفع الله عن ضيق العيش. Allah akan mengangkat daripada dia kesempitan hidup, dan hatinya selalu lapang, tenang dan tentram. والثاني يرفع الله عنه عذاب القبر. Kedua, kalau dia meninggal maka Allah angkat darinya dia adab kubur. Insya Allah nggak kesentuh adab kubur. والثالثة يعطى كتابه بيمينه. Nanti di hari kebangkitan ketika Allah membagikan buku laporan amal manusia, dia akan menerima dengan tangan kanannya. والرابعة يمر على الصراط كالبرق الخاطف. Ketika berjalan di atas jembatan sirat yang terbentang di atas jahanam, dia akan melewati secepat kilat. والخامسة يدخل الجنة بغير حساب. Yang kelima, masuk surga dengan mudah tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. فالصلاة جماعة مقبولة على كل حال. Salat berjamaah itu diterima pasti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. إما لأجل الإمام أو لواحد من المأمومين أو لبركة اجتماعهم. Bisa diterima karena imamnya orang yang soleh, maka terkatrol sholat makmum semuanya diterima walaupun banyak kurangnya. Kalau tidak, salah satu makmum aja ada yang sholatnya diterima, akan menyebabkan sholat yang lainnya juga diterima oleh Allah. Kalaupun nggak ada, maka berkat berjamaah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. والحبيب محمد الهدار ورث عن نبيه وجعلت قرة عيني في الصلاة. Habib Muhammad bin Haddar ini mewarisi dari Nabi Muhammad itu bukan hanya nasab, saudara, tapi juga hobi sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, karena Nabi menyatakan dijadikan penghening mataku adalah di dalam melaksanakan sholat. كان يحب الصلاة كما ذكر حبيبنا سامح الكهالي، كان يحب الصلاة كثيرا، يحب الصلاة أكثر وقته في صلاة، وربما صلى فيه مرة صلاة الخسوف وقرأ البقرة وآل عمران والنساء وآل عمران، وكان المسجد مكتظ، وكمل الصلاة ولم يبقى إلا نفرين كلهم هربوا. Habib Muhammad bin Abdul Haddar ini kalau udah sholat kadang-kadang lupa yang dibaca. Pernah sholat khusuf, sholat gerhana bulan, itu satu rakaat setelah Fatihah baca surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Al-Maidah. Akhirnya yang asalnya masjid itu penuh tinggal 2 orang, saudara. كلهم. المهم أختصر لكم حكاية حصلت بين الحبيب محمد الهدار والحبيب عبد القادر. لا، حكاية وكرامة حصلت في آخر حياة الحبيب محمد الهدار. الحبيب محمد الهدار دخل إلى المستشفى ودخل في غيبوبة، وكان في غرفة الإنعاش، وفتحوا له التنفس بالجهاز عن طريق فتحة يتنفس به، ومكث كم 70 ليلة. Ada satu cerita antara Habib Abdul Qadir bin Ahmad sama Habib Muhammad bin Abdullah Haddar. Waktu itu Habib Muhammad bin Abdullah Haddar ini udah sakit parah, ada di rumah sakit. Bahkan oksigennya dimasukkan lewat tenggorokan. Udah parah dan sudah ghaibubah, kalau bahasa sekarang ini koma sudah Habib ini. Itu 70 hari dalam keadaan koma. Al-atibba qalu khalas mut, idza kharaja jihaz mut. Dokter udah sepakat, ini masih terbantu dengan alat yang masuk dari tenggorokannya itu hidupnya. Kalau dicabut, mati dah ini. هذا نذكر لكم ما رأيناه وشفناه وسمعناه شاهدناه وعشناه.
Aku menceritakan ini bukan karena aku mendengarkan cerita ini, tapi aku menyaksikan sendiri. Kejadian itu aku menyaksikan sendiri. ذهبنا إلى الحي عبد القادر قلنا 70 ليلة كثير في الإنعاش الواحد يقول 5 أيام 6 أيام بالكثير وما في جلوس هذا 70 ليلة تعب كثير وما في أكل ما في شرب هكذا يعني في غيبوبة قلنا يا حي عبد القادر شفاعة الشفاعة يا حي عبد القادر شفاعة الشفاعة. Maka kita berangkat ke rumah Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Waktu itu menceritakan 5 hari 6 hari sebetulnya orang nggak akan kuat, akan meninggal dunia dengan keadaan seperti ini. Ini sampai 70 hari makannya, minumnya bagaimana, dan dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri. Nah, kami mohon Habib Abdul Qadir, bantuan kamu, syafaat kamu untuk bisa bagaimana untuk orang tua kami. فاهتز الحبيب عبد القادر وذهب مباشرة بطيارة خاصة إلى المدينة المنورة ووقف أمام الحجرة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Habib Abdul Qadir waktu itu dalam keadaan betul-betul terperancat begitu ya. Kemudian Habib Abdul Qadir dengan pesawat khusus berangkat ke kota Madinah, langsung ziarah kepada Nabi SAW setelah di hadapan kuburan Nabi. ثم عاد مباشرة من المواجهة الشريفة إلى المستشفى في جدة في طيارة خاصة من مدينة إلى جدة طيارة خاصة ثم دخل المستشفى إلى غرفة الإنعاش عند الحبيب محمد الهدار. Kemudian setelah ziarah kepada Rasulullah, Habib Abdul Qadir langsung kembali saat itu juga dari Madinah ke Jeddah untuk mendatangi Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. فدخل وقال محمد قم فقام جلس فتح بعض الجهاز وأخذ الحبيب وقبلها. Setelah masuk kamar langsung Habib Abdul Qadir menyatakan Muhammad qum, Muhammad bangun. Langsung terbuka matanya, duduk, diambil itu alatnya, kemudian duduk dan mencium tangan Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Maka idhab ila Makkah. Kemudian langsung dibawa sama Habib Abdul Qadir dari rumah sakit itu saat itu juga ke Mekah Al-Mukarramah. Marhaba. Qala marhaban. Maka menyambut Habib Muhammad. Siap, kata Habib Muhammad. Qama wa labis thiyab. Langsung pakai baju Al-Habib Muhammad. المستشفى مدير المستشفى الدكتور كله هذا ما في هذا مش ممكن هذا مستحيل هذا كسر قوانين الطب هذا لا يمكن لم نشهد هذا لم نسمع بهذا لا نعلم هذا حصل في عالم الطب أبدا. Bahkan dokter-dokter bingung semuanya, ini menurut medis nggak mungkin begini nih, dari mana ini bisa begini? Takjub mereka semuanya, heran mereka semuanya. رجل 70 ليلة في غيبة يقوم في لحظة ويتكلم ويعود للحياة الطبيعية مستحيل في الطب مستحيل لكن ما يعرفهم كرامة ولا يعرفهم معجزة. 70 hari saudara koma, kemudian dalam sesaat langsung dia sadar, bukan hanya sadar begitu saja, langsung bisa berdiri dan bisa berjalan. عاد الحبيب محمد إلى مكة ووارث حياته الطبيعية من أكل وشرب وقيام وقعود وكل حاجة. الأطباء كل يوم يتصل التلفون هذا لسه موجود يعيش يتكلم يمشي ما نحن لا نصدق الكلام اللي درسناه كله صار هباء منثورا واللي تعلمناه عن الطب. إذا كان في أمور وتصرفات تحصل هذا كسر قواعد وقوانين الطب كلها. Mereka nggak tahu bahwa ini adalah karomah, ini bukan ilmu kedokteran. Sampai akhirnya Habib Muhammad hidup ada di kota Makkah saat itu seperti biasa, makan, berdiri, duduk, jalan, keluar rumah, nggak ada masalah, bebas, bu, sehat. Dokternya setiap saatnya telepon, gimana orang itu masih hidup kata dia. Gimana? Waduh, ini berarti ilmu kedokterannya ini batal semuanya kalau begini nih. Karena secara medis nggak bisa itu semuanya. بعد 10 أشهر الحبيب محمد يقول الحبيب عبد القادر خلاص أنا مشتاق للقاء الأحبة محمد وحزبه. Allah. Setelah 3 bulan Habib Muhammad datang ke Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir, sebenarnya aku kepingin juga kembali ke rahmat Allah kata dia. Aku pingin ketemu dengan Rasulullah. Aku kepingin ketemu dengan salaf-salafku. له مناقب عظيمة وأعظمها أنه كان يخاف من الله. Banyak sekali manakib-manakibnya, tapi yang jelas beliau adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وكان كثير البكاء من خوف الله. Beliau banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وكان كثير العبادة. Banyak ibadahnya luar biasa. وكان لم يكن للدنيا عنده قيمة أبدا. Dunia dalam pandangannya adalah tidak bernilai sama sekali.
في بعض أقاربه أرادوا أن يبيعوا الوديان الأرض حقهم، فقالوا نبيع تشتري منا أنت، قال مرحبا، اشترى منهم بسعر الزمان والمكان. Kemudian di antara kerabatnya ada yang ingin menjual tanah, maka أرض بستان كثير. باقي كلمتين خلاص كملنا. لا عجيب هذا بس الحكاية ده يحتاج جلسة. الصلاة اشترى، قالوا نحن نبيع الأرض الذي عندنا، الأرض الزراعية، أنت تشتريها أحسن، فاشتراها منهم بسعر الزمان والمكان. Ada beberapa kerabatnya menjual lahan begitu ya kepada Habib Muhammad. Inti beli, kami nggak mau jual sama orang lain, inti yang beli. Ya khair, ana beli. Cuma nggak minta harga murah, enggak. Dengan harga yang sama loh ya, standar harga yang pantas ada di saat itu dan di tempat itu. فبعد أيام قالوا أنت عندك وادي إحنا ما عندنا، قال أنتم مسامحون في الثمن وأرضكم تعود لكم. Kemudian setelah dibayar dapat berapa hari dipanggil semuanya. Aku nggak perlu itu dengan lahan. Kamu kan juga perlu dengan itu lahan. Dan laginya aku tidak tinggal di daerahnya kamu. Sekarang itu duit yang sudah kamu bayar, berarti sudah yang sudah aku bayar itu milik kamu, dan tanah ini juga aku kembalikan kepada kamu. Enak kalau ketemu orang gitu ya. ومرة ثانية باعوا واشتراها منهم. Kemudian orang yang sama tadi itu menjual lagi kepada Habib Muhammad tanah yang sama itu tadi juga, jadi beli lagi sama Habib Muhammad. ثم قالوا احنا ما عندنا، قال مسامحين في الثمن وأرضكم لكم. Kata Habib Muhammad setelah dibeli, udah ini bayaran udah milik aku ya, ini tak kasihkan lagi sama kamu. وتكرر مرة ثالثة. Datang lagi dijual lagi itu ketiga. Wah ini selamat ini tidak ke saya. آخر الأمر عادت إليهم وبقيت معهم. Akhirnya ya dibayar lagi sama Habib Muhammad, dikembalikan itu tanah, sampai akhirnya meninggal Habib Muhammad, itu tanah milik mereka dan sudah dijual 3 kali. لم يكن يحب الدنيا ولم تكن له عنده قيمة، كان يبدد شملها. Inilah bukti orang yang tidak cinta dunia, saudara. Nggak ada nilainya dunia bagi dia. Kenapa? Amal yang bernilai, bukan materinya yang bernilai. وكان وقته كله مشغول بذكر الله. Semua waktunya digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. لسانه رطبة بذكر الله. Lisannya selalu basah dan bergerak karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن زاره يقول له أشهد الله وأشهد الملائكة وأشهد السماء والأرض وأشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله. Siapa yang ziarah kepada beliau, pasti orang tadi itu menyatakan Allah menjadi saksi bahwa الملائكة Habib Muhammad يقول أشهد الله. Habib Muhammad berkata kepada siapapun orang yang berziarah kepada dia, aku menjadikan Allah saksiku ya, malaikat menjadi saksiku, alam semuanya menjadi saksiku, dan kamu juga menjadi saksi ya, aku menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. فعندما مات من الحرم امتلت الحرم عمايم، ومن الحرم إلى المعلاه المشيعون كلهم يقولوا لا إله إلا الله، لأنه كان إذا تكلم مع الناس آخر كلامه يقول قولوا لا إله إلا الله، فهو يحب لا إله إلا الله ويكررها ويلقنها الناس دائما، فأكرمه الله بأن زف فيها في آخر موكب زفه في الدنيا من الحرم المكي إلى المعلاه، والمشيعون ممتدون من داخل الحرم إلى المعلاه، وكلهم اهتزت مكة لا إله إلا الله، دكاكين محلات بندت، الناس يشوفون فوق البلكونات، الشرطة وقفت ما تقدر تعمل شيء، كله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أكبر مظهر جنازة في التاريخ الحديث كان في مكة، كان جنازة الحبيب محمد الهدار. Akhirnya subhanallah beliau sampai akhirnya meninggal dunia, dan karena selalu mengucapkan la ilaha illallah, dan selalu setiap orang yang ada di depan dia, selain dia menjadikan saksi bahwa dia menyatakan la ilaha illallah dan menuntun orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Di kota Mekah
yang tentunya tidak sama pemahaman dan alirannya dengan kita, itu jenazah Masya Allah dikerumuni dengan orang-orang yang banyak berimamah, dan itu jenazah diiringi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Ma'lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena ucapan itu yang banyak diucapkan oleh beliau Al-Habib Muhammad Al-Haddar. نذره أبوه وهو ما زالت أمه حاملا به قال اللهم إنما في بطن زوجتي نذرته محررا لخدمة الدين. Ayahnya Habib Muhammad bin Abdullah Haddar ini, Habib Abdullah Haddar ini, ketika hamil, ibunya hamil Habib Muhammad, nadar, ya Allah, aku jadikan anakku ini menjadi pelayan agama, bebas daripada urusan dunia, aku nadarkan. وهو كذلك نذر أولاده جميعا للدعوة إلى الله. Beliau Habib Muhammad Al-Haddar juga semua anaknya dinadarkan semuanya jadikan da'i ilallah, untuk khidmat kepada menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. وله من الأولاد 11 ولد ومن البنات 14 بنت. Beliau punya anak 11 laki-laki, 14 perempuan. كلهم دعاة إلى الله. Semuanya laki dan perempuan alhamdulillah menjadi orang yang selalu berdakwah ila Allah. ودعواتكم لي أن أكون أنا من الدعاة إلى الله عني لعاب أنا مذنب كبير. Beliau juga menyatakan mudah-mudahan aku salah satu putranya itu juga kataku banyak salah, banyak dosa, mudah-mudahan termasuk dapat bagian doa daripada orang tuanya dan niat orang tuanya menjadi dai ilallah. وعلم كثير من الدعاة إلى الله وأدبهم ورباهم. Beliau juga membimbing banyak sekali daripada doa ilallah, orang-orang yang berdakwah kepada Allah Ta'ala, dibimbing, kemudian ditarbiyah, dididik mereka semuanya. ثم زوجهم. Bukan hanya sekedar dibimbing, bahkan sampai diperhatikan, sampai dikawinkan mereka semua. وأحسن إليهم كثيرا. Dan dibantu banyak sekali kepada منهم الحبيب زين بن إبراهيم بن صميت. Di antaranya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. زوجه ابنته. Bahkan Habib Zain dikawinkan oleh seorang putrinya. والحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. Begitu juga Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. الحبيب زين بن صميت مكث عنده 25 سنة. Habib Zain ini belajar sama Habib Muhammad bin Abdullah Haddar ini bukan waktu yang singkat, 25 tahun saudara. والحبيب عمر بن حفيظ مكث عنده 10 سنوات. Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid 10 tahun bersama Habib Muhammad bin Abdullah Haddar. وكلهم زوجهم. Mereka dikawinkan juga oleh Habib Muhammad bin Abdullah Haddar. وكل بناته زوجها إلى الدعاء إلى الله. Semua anak-anak perempuannya bukan dikawinkan dengan orang yang pembisnis atau orang politik, tapi orang yang dai ilallah. لأنهن كلهن داعيات. Karena beliau mendidik putri-putrinya semuanya adalah orang yang berilmu dan berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. ومنهن الحبابة نور عرفتها تأتي لنا كثير. Di antaranya yang sering datang ke Indonesia istri Habib Umar, Hubabah Nur. وغيرهن كثير. فالحمد لله هذا رجل كان الآن بالرحمة لخلق الله جميعا. Apalagi juga hatinya rahmah kepada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله أن يرزقنا من صفات الصالحين ما نسعد به في الدنيا والآخرة. Mudah-mudahan kita kecipratan ya sifatnya orang-orang salihin, sehingga kita menjadi orang yang beruntung dan selamat dunia sampai akhirat. وأنا أقف هنا لأن في كثير من الأخبار أرى أنها ثقيلة، أن يقول الإنسان كان أبي كان أبي كان أبي، لا تتقبل الأسماع بالتسليم، ما المدح الابن الأب مجروح يقولوا. Kami sebetulnya ingin banyak menceritakan, tapi kami tidak kepingin ada yang beranggapan ini kok ceritakan ayahku, 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 ayahku. Kami nggak ingin untuk begitu, tapi yang jelas memang kami butuh orang seperti begitu untuk kami ikuti, kami untuk bisa teladani begitu. وما سمعتم إنما هو خوف من كتم الأمانة أو كتم الشهادة، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤدي الأمانة إلى أهلها وألا نكتم الشهادة وما شهدنا إلا بما علمنا. Dan kami mengutarakan ini bukan karena kami mau melebih-lebihkan orang tua kami, tapi ini adalah amanat yang memang harus disampaikan kepada umat Muhammad, karena beliau adalah termasuk kebanggaan umatnya Rasulullah ya. Ini harus kita sampaikan, dan kita dilarang untuk berkhianat, untuk menyembunyikan yang kebenaran, apalagi sejarah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita selalu terarah kepada yang Allah cintai dan Allah ridhai. سألقنكم ما كان يلقنه الحبيب محمد الهدار في آخر مذاكراته. Aku akan menuntun Anda semuanya apa yang telah dituntun oleh Habib Muhammad bin Abdullah Haddar al-Syekh Abu Bakar bin Salim pada setiap ceramah-ceramahnya, di akhir ceramah-ceramahnya. قولوا بعدي. Sekarang ucapkan ya, ikuti Habib ini dalam semua kata-katanya, ikuti. Nastaghfirullah. 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 Wa natubu ila Allah. Wa natubu ila Allah. Min jami'idz dzunub. Min jami'idz dzunub. Bainana wa bain Allah. Bainana wa bain Allah. Wa bainana wa bain ibadillah. Wa bainana wa bain ibadillah. Wa min jami'i ma yakrahu Allah. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلا روح سيدنا الحبيب محمد الدار الحبيب عبد القاسم والحسين بن علوي والحبيب عبد الرحمن بن حسين وأمواتنا وأصولنا جميعا وآباء وأصول وأموات أحبابنا الحاضرين ومشايخ هذه البلدة ومن سلوا في هذه البلدة من البلد رسول الله ومن الدعاء ذكورا وإناثا ومن عامة المؤمنين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن مسيئهم وزد درجات المحسنين وبارك في الدعاء يا الله وكثر عددهم ومددهم وانفع بهم وانفعهم يا أكرم الأكرمين واجعلنا جميعا من خدمة الشريعة المطهرة وأنصارها واملأ قلوبنا بمحبة الصالحين. اللهم املأ قلوبنا بمحبة الصالحين. اللهم املأ قلوبنا بحب الصالحين واجعلنا مع الصالحين. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل قريب من حبك واجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأنفسنا من البلد. اللهم ارزقنا محبة من ينفعنا حبه عندك. اللهم ارزقنا محبة من ينفعنا حبه عندك. اللهم ارزقنا محبة من ينفعنا حبه عندك يا كريم وجعلنا من السلب بعد الوهب والانتكاس بعد الارتكاز. اجعلنا في مزيد من الخير حتى نلقاك. أطل أعمارنا في طاعتك ورضاك متمتعين بك كما متعت عبادك الصالحين وأهدنا لوطننا سالمين غانمين لا سالمين غانمين مرات كرات في خيرات ومسرات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الفاتحة.